माने एठी सामान्य भ्यूज पई लोक गोटे 13 वर्षर झील को चरित्रहीना बनई दौरान किंतु सोशल मीडिया आसिकी बाजा बजे कहे आमे सत्रे थाऊ आमे न्याय थाऊ आमे टेकी धरी थाऊ किंतु एठी जो प्रकृत कथा आसीबो सेतेबेले आंकर सत कहला बेलू फाटिबो। भाई एबे तो ओडिसा रे केवल गोटाई न्यूज चली सी हूँ आमर लव हांसदा माने लवकर केतेटा स्त्री लवकर केतेटा छुआ लवकर केतेटा गर्लफ्रेंड माने जुआड़े देखियो खाली चली गोटाई न्यूज सेटा होची लव 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 माने ओडिसा रे आमर किछिटा यूट्यूबर अछंती जे कि लव चक्कर रे एते अंध होई जाइछंती जे तांको सतटा देखा जाउ नै माने सी आखि बंद करके अंध भक्त भलिया आमर लव बाबू को सपोर्ट करछंती लव सारे लव भाई माने तांको देखा जाउ नै जे लवंकर कौन भूल अच्छी ना से प्रमाण दरकार माने तार स्त्री आसी कहना मुझे स्त्री सी नुह सी कम नुह ता स्त्री भूल ठीक किए ना लव ता झील आसी कहना मुझे झील ना सी हम ना झील भूल ठीक किए ना लव सेपटे जो गोटे झील तक सुइसाइड करदेला से कथा छाड़ से मैटर तो आम जाणीनु सेटा तो आमर कौन इन्वेस्टिगेशन है जना पड़ो से कथा को छाड़ दियो एबे तांका स्त्री रो जो तांका घर लोक जो कथा भी कहउचंती सेथरे भी किए ठीक किए भूल ना तांका घर लोक भूल ठीक किए ना लव माने एमाने पूरा लव को टेकी धरचंती माने लव 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 जेमिति लव आंको कोन गोटे दब माने किछिटा यूट्यूबर हमर प्रमाण मागुचंती कोन ना तांकर आंको पाखरे किछि प्रमाण अछि से तांका स्त्री बेली तांको पाखरे किछि प्रमाण अछि से तांकर छुआ बेली अरे भाई जदि तांको पाखरे किछि प्रमाण नै से तार स्त्री से तार छुआ बोली ताले तार जो भौणी कहूना कि से तार छुआ नुह बोली से भी किसी प्रमाण अच्छी से तार छुआ नुह बोली माने गोटे कणा को छाड़ गोटे अंध को भी जदि देखब सी देखिए कहीदेव जे छुआटा कहार बोली ना ठीक अच्छी आमर जेपर्यंत डीएनए टेस्ट न होईची से पर्यंत तो आम फाइनाल करी जे छुआटा कहार किंतु निजर तो गोटे ओपिनियन अच्छी ना नाई टिके छाती टिके हाथ रखी कहले देखिया जो कथाटा तुम सब कहूच जे तुम केते सत कथा गुड़ा कहूच जे से छुआटा लवर नुह तुम पाखे किसी प्रमाण अच्छी जो मागुच टे छाती हाथ रखे कहल लाज लगे कथा तुमको माने वर्षा जुआड़े छता सियाड़े माने लव एगेन्स्ट गले भ्यू जीवनी ना जेते जन लव एगेन्स्ट वीडियो बनई कहार भ्यू जाई नहीं भ्यू जाऊँगी कहार ना जी लव को टेकिचंती लवर चाटुचंती माने लव एगेन्स्ट कहवाई आकर पाटिरू वचन बाहर ना लवर जिते भूल था पचे भाई मु क्लीयरली कहूँ से जो सुइसाइड कथा सेटा को मु कंसीडर करूना तार जो घरे दीदीटा स्त्री दीदीटा छुआ से कथाटा को मु कहूँ एबे लोक कहते ना कहीं 10-12 वर्ष है स्त्री तो कहीं बाहर को बाहर नतले अरे स्त्री एबे भी बाहर को बाहरी ना किछिटा भाई आमर कहते कौन ना स्त्री से तो न्याय मागी नतले एबे कहीं चली आइले न्याय मागिया एबे भी तार स्त्री आसी नहीं बाहर को न्याय मागिया मीडिया वाला जाइछन्ती पाखक बुझी होची आ स्त्री गोटे कथा पूरा क्लीयरली कहते आगे मुझे शुणे दूसरी से शुण सी कौन कहते तो आम भी एमती कौटी केस कास करके तो लड़ी पारिमुन ना आमर जी मु खटुची से आमर खाଇବା पीवा लुगा लपट एमती किणुचु से आमर पैसा सब इाड़े सियाड़े हो जाऊँगी तो आम सेमती केस कास करके आम लड़ी पारिमु से आम भी यही विषय एफआईआर भी देनु कि किछि करनु है शुणी पाइल सी कौन कहले माने जी बार द्वार मूल लगे खाई पीकी चलुची जदि गोटाए दिन से कम को न ता परदिन सी खाइबा पाइब कि न पाइब सी डाउट ता छुआ खाइबा पाइब कि न पाइब सी डाउट सी आसिकी कोड़ा ता स्वामी केस करिवो न्याय मागी थांता भाई माने धन्य कहिबो तम मानकु जे कहूच कौन ना लव स्त्री सी हाँ कि नाई तार टिके प्रमाण दिए बोली से पुणी माने कौन कहबी गोटे कथा खाली टिके नोटिस कर से कहला कौन ना लव जिते बाहर जस्ट ता स्त्री कड़े ता बॉयफ्रेंड सागर पलैला सांताली ब्लगर आदिवासी लोक सरल लोक निरीह लोक जिते लव को बाहर कराइला से लवर बयस 14 वर्ष थी तमें ता स्त्री बयस से 14 कि 13 वर्ष थी 13 वर्ष तार स्त्री लभर सागर पलैला आपुणी आसला बेलू कौन आणिक आसला ना पेटरे 4 मासर छुआ माने एठी सामान्य भ्यूज पई लोक गोटे 13 वर्षर झील को चरित्रहीना बनई दौरान किंतु सोशल मीडिया आसिकी बाजा बजे कहे आमे सत्रे थाऊ आमे न्याय थाऊ आमे टेकी धरी थाऊ किंतु एठी जो प्रकृत कथा आसीबो
ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ସତ କହିଲା ବେଳକୁ ଫାଟିବ, ପୋଡ଼ିବ, ଜଳିବ। କାହିଁକି ନା ସତ କହିଲେ ପରା ସେପଟ ଲବ ପାଖରୁ ସପଟା ପଳେଇବ। ଲବର ନାଁଟା ବା ଧରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଫେମସ୍ ହବା, ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଯିଏ ଆସିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ଆଉ କହିବ ଯେ ଲବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ତା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଏମିତି ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇବି ସେ ତା 14 ବର୍ଷ କ'ଣ 14 ପୁରୁଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓପନ୍। ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯିଏ ଦେହକୁ ନେଉଛି ନେଇଯାଉ, ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ। ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲି। ଯିଏ ଆସିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ଆଉ ଲବ ଠିକ୍, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କଥା କହୁଛି, ତାର ଯେଉଁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏ କେସ୍ରେ ଯିଏ କହିବ ଲବ ଠିକ୍ ବୋଲି, ବିଶ୍ୱାସ କର ତାର ଯଦି ଧଜିଆ ମୁଁ ନ ଉଡ଼େଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ନିରୀହ ମୁହଁ, ସେ ଚେହେରା, ସେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ, ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ନା ସେ ଲବର ଛୁଆ ନୁହଁ। ଆରେ DNA ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭେଜା ଅଛି ନା ତାକୁ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଇଛ? ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ତମର ଲବ ଭାଇ କଥା କହୁଛ, ତମ ଭାଇ କୋଉଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି? ଆସିକି 12-13 ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ ଗାତରେ ପଶିଛନ୍ତି ନା କେତେ ନମ୍ବର ମାଇକିନାର ପଣତ କାନି ତଳେ ଲୁଚିଛନ୍ତି? ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତମର ଲବ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଛନ୍ତି? ନା ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇଛି ଯାଇକି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ତମର ଏତେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛ, ତମର ଯଦି ଟିକେ ସାହସ ଅଛି, ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆସୁନ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି କହୁନ ତମକୁ ତ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ ତମ କଥା ବୁଝିନଥାନ୍ତେ? ସେ 13 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ଅଛି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି, ସେ ଆଫ୍ରିକା ହେଉ କି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହେଉ କି ନେପାଳ ହେଉ କି ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଉ, ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ କ'ଣ ନଲେଜ ପାଏ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଲବକୁ ଟେକିକି ଧରିବି, ଲବ ଲବ ମୋତେ ଦବ, ଲବ ମୋତେ ଦବ। ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନ କି, ଯଦି ତମର ଗଟ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ସତ କଥାଟା କୁହ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯେଉଁ TRP ନେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତ TRP ନେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ତାର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯେଉଁ ବାହାରିକି ଆସିଲା, କାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲବ ତ କାଇଁ କୋଉଠି କହିନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା, ହଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି କହିବ ଲବ ଆମର ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା। ଆରେ ଏପଟେ କହୁଛ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ କାଇଁ କହୁନ ଲବ ଥିଲା ଆମର ଛୋଟ ପିଲା। ଲବ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ 2ଟା ଛୁଆ ସେ କରିଥାଏ, କହୁନ? ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ପାଇଁ, ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଯିବ? ଟିକେ ତ ଲାଜ ଟିକେ ରଖ, ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଜର ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ଛାଡ଼, ସମୟ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଯିଏ ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ କରିପାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିକି କୁହ ଯେ ଲବର 2ଟା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଲବ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି ସେଟା ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି?